हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। आज आसतु घी पिठा जोड़ा कहते से गुड़ तैयारी कर आरिसा पिठा। मो शशुर को यहाँ बहुत भल लगे। चलतु आग चाउल भिजे नवा से मुझे नुआ अरुआ चाउल नहीं। एथरे 3 कप मु चाउल नहीं जो चूना होता 4 कप हो जाता। तापर देखु चाउल को मुझे पानी रे बतुरई देवी। आरिसा पिठा जदि टिके भी भूल भाल हुए ना, पिठा बिल्कुल भी हुए नहीं। माने आपण जत्ते भलो कारीगर भी होता बेले बेले देखिए जदि टिके भूल भाल हो गला ताला बिल्कुल आरिसा पिठा तैयारी ही होबनी। तो से आरिसा पिठारे माने चाउल बतुरईवा ठू नहीं कि पाग करवा ठू नहीं कि छाणीवा ठू सबू जदि टिप्स अनुसार करेंगे ताहले आरिसा पिठा जाइए हो पार। नले जिते भल जड़े कुक होते भी आरिसा पिठा टिके तो कष्ट काम। तो चलतु से देखु 3.5 कप चाउल बतरे नहीं। तापर या थरे धोईकी पानी चेंज करुँची कौन पाइना चाउल को आम 24 घंटा बतुरेवा। जिते चाउल बतुरब आप पिठा से भल हम। आरिसा पिठारे प्राय लोक कौन करती कि 6-7 घंटा बतुरे दिंती तापर करती। तो से भी एत भल पिठा हुए नहीं। तो आम आज आसतु आ किणा चाउल जो मिलूँ पाउडर चाउल चूना से बिल्कुल भी करें। तापर देखो मुझे पानी थोड़े चेंज करदेली। 24 घंटा रहिले लोक पचारे कौन गंध होनी कि हाँ गंध हो पानी से आपन माने जिते बड़े 3 घंटा 4 घंटा थोड़े पानी को एमती चेंज करुवे। देखो चाउल मोर पूरा बतुरी जापर भी मुझे बतुरेबी। यहाँ मु 6 घंटा पर माने पानी चेंज करूली। तो एबे पानी चेंज करी आउ तो घोड़े रखी पुणी देखो पानी एबे चेंज करी आउ थे एमती मु 4 टाइम्स करी। कौन पाई कि मो ऑफिस पलाई तो से टाइम कर लंच टाइम रे चाउल भिजई। तापर संध्यारे आसला पर थोड़े चेंज करी पानी। पुणी रात शोवा टाइम रे थोड़े चेंज करी। पुणी तार दिन मॉर्निंग रे चेंज करी। पुणी लंच टाइम रे चेंज करी जाइली। देखो मोर चाउल पूरा बतुरी जाइए। हाथ रे भांगी भांगी भी जाऊँगी। माने मोर चाउल ए जो पाउडर होगा पूरा रेडी हो जोटा कि चूना चाउल चूना भाई। तो एबे ताको आमे गोटे बतुरी पानी देखिए पुणी एटा रखुची। ताको पुणी भल से धोई धाई ताको आमे गोटे स्ट्रेनर रे माने पानी टाको स्ट्रेन करदेवा। तापर गोटे कपड़ा रे ताको भल से सुखेगा। देखुचे केते थर चेंज करुची पानी नले पानी गंध हम कौन चाउल पूरा आप गंध हो मन कर पानी को धोई धोई न चेंज करेंगे। कि चाउल भी तो आप बहुत बतुरवा दरकार। आ सब बड़े नुआ अरुआ चाउल नापी चेष्टा करेंगे। नुआ अरुआ चाउलटा यहाँ मोर जोटा कि आपंकर इडली डोसा यही सब तैयारी आनी थाए एटा से चाउलटा। तब देखो या आम गोटे स्ट्रेनर मुझे पानी टाक निगाड़ी नहीं। तापर एबे गोटे मोर प्लास्टिक कुला अच्छी से प्लास्टिक कुलारे मु गोटे भल सफा मोर धुआ गामुछा गोटे अच्छी कटन रु तारी उपरे एबे चाउल को किसी टाइम सुखे देवी। कौन पाई कि चाउल को भी केबे भी फैन रे कि खरा रे सुखेबेनी। चाउलटा ओदा ओदा थिले भल। तो मु एबे देखो घर भितर ही ताको एमदी रखीदे मुझे पलैबी 3-4 घंटा जीवी ऑफिस। पुणी आसले संध्यारे चूना करी मुझे लंच आज लंच रु काली लंच 24 आवर हो गला। तापर देखो मु पानी को जो चाउल चूना पानी को हल्का हल्का कपड़ा रे माने सुखेवा चेष्टा कर तो सुखीबनी। धान गोटे गोटे रही जाइए आछी दूजी देखी पारे। तब देखो एमती टे सुखे ने तब पूरा खेल देवी कुला उपरे। खेले देले कौन कि तार जितकी निजे तार पानी सुखा कथा से सुखीज एमती टे कपड़ा रे करदेवे। हेले पानी टाक चाउल रू से कौन कि सक कर नब। तापर एमती मुझे देखो खेल दूची कुला उपरे
ଏମିତି ଖେଳେଇ ଦେଲେ ସେ ତାର ଯେତିକି ନିଜେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯେତିକି ଶୁଖିଥିବ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ତାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଚଲେଇନି କିଛି ଖରାରେ ବି ଦେଇନି କିଛି ନି ଏମିତି ରୁମ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଦେଇ ଯାଇଥିଲି କୁଲର। ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଉଳ ବତୁରି ଥିବ ପିଠା ସେତିକି ବଢ଼ିଆ ସେ ହେବ, ଚୁନା ବି ବଢ଼ିଆ ପଡ଼େ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ମାଆର ମୋର ଯାଉଥିଲୁ ଢେଙ୍କିକୁ, ସେଠି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଢେଙ୍କି ଥିଲା, ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପରିଷ୍କାର କରିକି ଢେଙ୍କି ପାଖରେ ରଖୁଥିଲେ, ପୁରା ଲିପା ପୋଛା କରିକି। ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପୂଜା ପର୍ବ ହେଲେ ସେଥିରେ ଧାନ କୁଟୁଥିଲେ, ଚାଉଳ କୁଟୁଥିଲେ ପିଠା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଏମିତି ଥିଲା କି ସିଷ୍ଟମ୍ କେହି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କଥା ହେବେନି, ପୂଜା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଯିବ ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି କେତେ କିଛି ସେମାନେ ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ମାଆର ମୋର ଆମେ ଯାଉ ଯଦି ସେଠି ସେମିତି ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଆମକୁ ସଫା କରିକି। ଆମ ମାଆର ମୋର ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତି ଢିଙ୍କିରେ, ଆମେ ହାତ ପୁରେଇକି ଚଲେଇ ଜାଣୁନି ମାଆର ମୋର, ସେମାନେ କରିଦିଅନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ଛାଡ଼ ତୁମେ ପାରିବନି ଆମେ କରିଦେବୁ। ତାପରେ ଆମେ ନେଇକି ଆସିକି କେତେ ବଢ଼ିଆ, ଛୋଟ ଥିଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ, ମୋ ମାଆ ପିଠା କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ଏବେ ମୋର କରିବା ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲାବେଳେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି, ଏତିକି ଆୱାଜ ହେଉଥିଲା। ମୋର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ, ତାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛି। ଏଇ ପିଠା କରିଲେ ବହୁତ ଯଦି ମଝିରୁ ଖରାପ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଭାରି କଷ୍ଟ। ମୋର ଆସିଯିବ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଆଡ଼ିକୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁନା ମୋର କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚୁନା ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ନା ଆପଣଙ୍କୁ 3.5 କପ୍ ଚାଉଳରେ 4 କପ୍ ଚୁନା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଥିଲା ମୋର ଏଇଟା। ମାନେ ମୋର ବେଶୀ ଯେଉଁ ଖଦଖଦଡ଼ିଆ ସୁଜି ଟାଇପ୍ର ବାହାରେ ସେଗୁଡ଼ା ଆମର ବେଶୀ ବାହାରି ନଥିଲା, ମୋର ପ୍ରାୟ ଚୁନା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେନରରେ ରଖିଦେଉଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାଇଲେ ୟାକୁ ପୁଣି କରିବି। ୱାର୍କିଂ ହେଲେ ଭାରି କଷ୍ଟ, ମାନେ ଟାଇମ୍ ବାଲାନ୍ସ କରିକି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଟାଇମ୍ ମିଳେନି ବିଲକୁଲ। ତ ସେଇ ଭିତରେ ବି ଟିକେ ସେପଟେ କାମ ଟିକେ ଏପଟେ କାମ ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ରେ କରି ହୁଏନି। ତ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ କରେ, ଟିକେ କିଛି କରି ରଖିଦିଏ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କିଛି କରେ, ଏମିତି କରିକି କରେ। ତ ଚୁନା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ମୁଁ ସେପଟେ ଗୁଡ଼ ଗ୍ଲାସ୍ଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ କପ୍ଟା, ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ ବି ଭାଙ୍ଗିକି ରଖି ନେଇଛି, ଯେଉଁ ଡେଲା ଗୁଡ଼ ଆସେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ଼ ଯେମିତି କଲର୍ ଥିବ ପିଠାଟା ସେମିତି କଲର୍ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୁଡ଼ଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କି ଗୁଡ଼ ଆପଣ କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୁଡ଼ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ନେଇଛି, ଯେତିକି ଚାଉଳ ତାର ଅଧା ଗୁଡ଼। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କପ୍ ନେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ ଏଠି ଏବେ ମିଶାଇବି। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ରଖିବେ କି ଯେତିକି ଚାଉଳ ତାର ଅଧା ଇଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତାର ଖଦଖଦଡ଼ିଆ ବାହାରେ ନା, ସେଇଟା ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କି କାହାର ବେଶୀ ବାହାରେ କାହାର କମ୍ ବାହାରେ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଦେଖିକି ଟିକେ ଗୁଡ଼ର ମେଜରମେଣ୍ଟଟା ଠିକ୍ସେ କରିବେ, ନହେଲେ ପିଠା ପୁଣି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଟିକେ କମ୍ ହେଇଗଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ହେଇଗଲେ ପୁରା ପାଣି ପାଣି ହେଇଯିବ, ଆପଣ କରିପାରିବେନି ପିଠା। ତେଲରେ ପୋକ ସେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ପୁରା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଗୁଡ଼ଟାକୁ ପାଗ କରିନେବା ଆଗ, ତାପରେ ଯାଇକି ଚାଉଳ ଚୁନା ପକାଇବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୁଡ଼ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ଫୁଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଜେଲି ଟାଇପ୍ର ହାତରେ ଧରିବେ, ଯଦି ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ମୋର ହେଇନି ପୁରା ଭଲସେ, ୟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କରିବି, ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଛାଡ଼ିବି। ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ଜେଲି ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲା, ମାନେ ଗୁଡ଼ ଏବେ ପାଗ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ହିଁ ଏମିତି ଚାଉଳ ଚୁନା ଟିକେ ପକାଇବେ, ଏକା ସହିତ ଢାଳି ଦେବେନି, ନହେଲେ ସେ ବିଣ୍ଡି ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଚୁନା, ତାପରେ ଏକା ହାତରେ କଲେ ନା ଟିକେ ତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। 2 ଜଣ ଥିଲେ ଘରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଜଣେ କରିଦେଲେ ଏତେ ଜଣା ପଡ଼େନି। ମୁଁ ପୁଣି କ୍ୟାମେରା ଧରିବି, କ୍ୟାମେରାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, ତାପରେ ବି ଚଳିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ୟାକୁ ଅଳ୍ପ ଚୁନା ଦେଇକି ଯେ ପୁରା ଚୁନା ଦେଇ ସାରିଦେଲି। ୟାକୁ ଏବେ ଗରମ ଅଛି ଗୁଡ଼ଟା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ପୁରା ପାଣି ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ୟାକୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତାପରେ ଏବେ ଆସିକି ରାତି 12ଟା ହେଲାଣି, ମୁଁ ଏଇ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ରାତି 12ଟା ଟାଇମ୍ର ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଥିଲା ଅଫିସ୍ରେ, ତ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ସେଇଠି, ଆସିଲି ରାତି 11ଟା 11:30ରେ। ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଅଛି ଅଡ଼ିଟୋରିୟମ୍, ସେଇଠି ହେଉଥିଲା।
तापर देखंतु एटा मु फ्रिज रे रखी देइथिली रात आ करि पारलिनी मते बहुत निद आसला आ बहुत हाथ गोड़ बिन्धुला टायर्ड हो जाइथिली तो मु सोई पड़ी सकाळु एटा उठिकी पुणी 6टा बेले ब्रश करी गाधेई तापर मु एटा करूची तापर देखो गोटे जरी मोर पाखे एमती जरी तो आजकल मिलूनी बेसी तापर भी मोर पाखे गोटे जरी थिला तापर से मुझे देखु जोटा कि आमर राशि कहते राशि को मुझे देकी करी मत राशि स्मेलटा बहुत भल लगे आरिसा पिठार क्या जदि न भल लगे से स्किप करदे तापर मुझे गोटे जिनस आपको देखनी मुझे जो गुड़ पाग करी ना मुझे 4टा इलायची को छेचिकी देती तापर देखो मु तेल रे फास्ट टिके आग टेस्ट करुच्ची कि तेल मोर गरम है कि नहीं हो जाइए तो ये आम पिठा गढ़ा स्टार्ट करवा और तेल को ना टिके गरम करदेली तापर मु स्लो मीडियम करदेली देखो ना हाई मीडियम नुहे स्लो मीडियम रे देखो तो यहाँ मोर फास्ट पिठाटा एका कला बेले तो टिके जा भी हेले माने टिके तो अड़ुआ अड़ुआ लगे कैमरा धरिए एपटे करेंगे निजे तो किसी नहीं चलो तापर भी मत भी मोर ससुरंकर नबार था कौन पाई ना मुझे राखी रे घर को राखी रे गले आम घरे राखी रे एमती गुड़ पिठा हुए काकरा पिठा हुए बहुत प्रकार मंडा पिठा हुए तो मैं भी मु बहुत टायर्ड हो जाए एते 12 घंटा 14 घंटा जर्नी गला परे तो राखी रे ही मु पहुँची तो मते मैं भी टायर्ड लगुथो से भाविली कि चलो बापांकर एटलिस्ट तापर मु बाहर रोची मु दिन अधे 8 दिन घर को गले मत पूरा सब नुआ नुआ लगे कौटी कौन रखाई कौन ना मु पाइनी मत कष्ट लगे अलसुआ भी लगे करने किंतु एठी कौन कि मुझे सजेकी गोटे ये रखी नेले देखुं पिठा केते सुंदर कलर हो जाइए बढ़िया होता पिठा तापर मु छाणला बेले पूरा आपको वीडियो रे कौन पाई कैमरा पूरा ताती जाऊला एकुटिया गला बेले से मुझे टाइम रे बंद कर देइथिली तापर देखो मोर पिठा हो गला पर मु आपण मानको देखौछि मोर ससुरंकर पे बनई से मु बहुत खुशी कि बापा खाई कि खुशी हो गले मोर माने एते कष्टटा मते जना पड़ोनी आउे सेठी जीवी कर दे पारिबी कि न पारिबी जदि करदेवी तो बहुत भल कथा न करि पारले कोन पे कि नहीं जाइथिबी जदि सेठी खुशी हो जिवे देखिकी तापर हमर राखी हो बहुत बड़ पर्व आ जदि टिके पिठा पिठा नहेले भल लागिबनी एमती किए कोन खाउनी कि किणिकी भी लोक खाउछंदी किंतु हाथ तैयारी रो कथा ही किछि अलगा सेठी स्नेह ममता केयर सब किछि भरिकी रही थाए से मैं भी बापा को बहुत भल लगे मोर ससुर को मोर वीडियो जदि आपण मानको भल लगी देखो आवाज रू टिके शुणु केते क्रिस्पी होइछि मुसमुस होइतला पूरा जदि मोर वीडियो आपण मानको भल लगुछि ताले लाइक शेयर कमेंट करेंगे आपण जदि मोर चैनल रे नुआ ताले सब्सक्राइब करबा पे भूलिबेनी रहुछि अग्रिम आपण मानको राखी रो बहुत बहुत शुभेच्छा शुभकामना जय जगन्नाथ।